U današnjem video klipu pokazat ćemo vam novi BFT Virgo BTB 20 kit, znači glavni i pomoćni motor. Malo se za nijansu razliku, ajde da kažem, sad je sve ovo novo. Nova ploča, novo chopper napajanje, znači sad je drugačije, sa zadnje strane imam sad chopper napajanje. I u principu, ajde da kažem, koliko ima sličnosti, toliko ima i razlike, zato što je ovo nova talija u pitanju, kontrolna ploča, i ima određene prednosti i novitete, ajde da kažem, u odnosu na staru. Znači ima daleko više mogućnosti u odnosu na staru ploču koja je bila ranije. Mi smo ovde povezali, ajde da kažem, blic lampu i jedan elektromagnetni klin, naravno i pomoćni motor. Ja ću vam pokazati sve kako se šta vezuju, kako se vezuju oba motora. Jako je bitno da napomenem da ovo žičenje ne bi smelo da se menja, to jest redosled žica. Sve se radi, znači, preko elektronike, tako se i programira u zavisnosti od situacije. Ovo je prvi, znači kada smo uključili, ovo je prvi prikaz, nismo ništa menjali. Samo da napomenem, ovaj modul ovde je izmenjiv kao i kod nove Zare, znači ima 128 memorijskih mesta i može da se zameni za modul od 1000 i nešto mesta kada se bude, znači kada budete, na primjer, to rešili i imate potrebe za tim. Da krenemo, znači što se tiče povezivanja, najbolje je da koristite originalno uputstvo, dolazi, znači, u formi papira, evo ovako, i najbolje je da skenirate QR kod i skinete celo kompletno uputstvo. Imate dva uputstva, jedno je ovo na prvoj strani, a drugo je za ploču talija, i da jednostavno praktikujete povezivanje, znači kao što je na ovoj slici. Znači sve je lepo ilustrovano, znači gde se šta povezuje, gde se povezuje blic lampa, sve je to neizmenično, gde se povezuje brava. Što se tiče fotoćelija, gde se, na primjer, i krati ovaj džamper kada se jednostavno postavljaju fotoćelije. Fotoćelije je klasika kao i do sada, znači koriste se 1 i 2 za napajanje i kod prijemne i kod predajne, i naravno ovde je 3 i 5 iskorišćen, znači za fotoćelije bez testiranja. Sad ćemo sve ovo povezivanje prikazati konkretno kod nas, da ovo je slave motor, znači pomoćni motor, samo pratite, znači, kako je povezivano, i žica na žicu, terminal na terminal, i to je to. Znači ovde su sada označili i boje koje se koriste, i to je to. Sad ćemo pokazati ovde praktično na našem motoru. Znači prvo povezujemo, znači, pomoćni motor. Znači ovde smo dole crvenu i crnu koja ide, znači, redom. Ovde ima značajni broj 1, 2, 3, 4, 5. Jedinica, znači crvena, ide ovde u 14, crna ide u 15 i nad broj 2 ovde. Zatim imamo belu i zelenu žicu. Bela, znači 3, ide, znači, na 45, 4, znači zelena žica, ide na 44, i žuta broj 5 ide na ovu zajedničku, ovde 41 konektor, baš tu zajedno sa ovom sivom. Šta smo dalje povezali? Dalje smo povezali i blic lampu, znači plava i brown žica, s obzirom da izmenično nije bitan polaritet, koji idu direktno u lampu. Ovde smo iskoristili četvožilni kabel, i žuto-zelena i crna boja, znači 28 i 29, su za ovaj klin, znači to je novi klin, pa smo povezali i njega, pošto ljudi obično imaju problema, naši klijenti, da jednostavno isprate sve ovo i ovo.
50-51 se koriste za napajanje fotoćelija, to sam malo pre spomenuo. 60, 61, 62, to su znači ručne komande koje se programiraju znači kroz logički meni i kako one da se ponašaju. Takođe ovde ostaje još 26 i 27 koji isto može da se programira. Znači to je AUX 3, znači ulaz, i na njega može znači maksimalno 24 V i 1 amper da se postavi nešto sad u zavisnosti od toga šta treba da vam se otvore. Takođe postoje i razne varijacije povezivanja lampi i klinova, 2 klina, to se možete detaljno pogledati u proširenom uputstvu. Sada ćemo programirati znači ovaj motor i pokazati kako se to radi. To je znači jako prosto. Ove znači limite trebate naštelovati, znači ova dva šafa i ova, znači spoljni i unutrašnji prsten. To isto važi i na glavnom motoru. Trenutno se glavni motor ispod njegov prsten ne vide, ali vidjet ćete smer rotacije. Naša situacija je ovakva, gdje je znači glavni motor je sa desne strane, a pomoćni sa leve strane. Na osnovu toga ima slike, znači u proširenom uputstvu, gde u zavisnosti od toga gde montirate pomoćni i glavni motor, vi tako i programirate znači vaš Virgo motor. Sada ćemo ići znači na programiranje ovog tipa motora. Znači idemo jednom u klik OK, biramo jezik, jezik bi trebalo fabrički da je italijanski, mi stavimo na engleski, tip. Sad je ovde fabrički već programiran Virgo 5, ovde piše wire, znači Virgo 5 žica, ima i varijanta sa 3, ali nama treba sa 5. Ovde piše broj motora, mi imamo 2. I sad, direction, to je najbitnije. U zavisnosti od situacije, znači evo kao što je ovako kod nas trenutno, mi imamo baš ovakvu situaciju, kao što je ovde, znači glavni motor M1 je ovde, motor M2 i samim tim naša opcija bi trebala da bude znači 0, vidite ovde ima da se menja u zavisnosti od situacija, menja se broj. Tako da naša situacija u ovom slučaju, znači ima ka spolja, kao unutra, da li jedno krilo, 2 krila i tako. Uglavnom poštujte ove slike, jako su bitne. Idemo OK, preset. R je automatska opcija, znači da ima automatskog zatvaranja. Mi obično stavimo sa R. Ide PRG. Da sve to programira. Ovde predlaže novi daljinski upravljač. 2 zajednička tastera. Zatim levi. I na taj način smo snimili daljinski upravljač, koji će biti ovde dole u dnu. Jednostavno, kada smo završili učitavanje daljinskih upravljača, možemo ići na sledeći korak. L sa L. Znači ovde je sad mogućnost da li hoćete ručno ili znači podešavanje limita. Manual movement. OK. Sada idemo auto set. 3, 2, 1. I krenuo je motor slave. Znači ide kao unutra, spolja i ovaj drugi.
u početku idu malo sporije, tako obično biva. Na ovom drugom motoru nam je malo, ajde da kažem, rašireniji prsten, pa dok dođe do svog limita, posle ide sve brže. Evo, sada ide brže. Motor je dalje polako. Taj proces traje malo, to je ipak prvo puštanje, pa zbog toga ide sve polako. Znači ovo odradite brže. Glavni pomoćni motor. Proći će još jednom. To je to. Znači, završeno učitavanje i trenutno su motori u zatvorenom stanju. Naravno, sada ćemo otvoriti. Znači, one se kreću kao ovamo i ovaj drugi isto ovako. S tim što nam je kratka putanja za pomoćni motor, jer smo samo izvadili iz kutije, nismo nešto posebno podešavali, da kažem, limit. Ovdje smo postavili također i jedan klin koji bi trebao da se aktivira, znači prilikom otvaranja kapije. Mi ćemo sada zatvoriti, evo on se aktivira, mada trebalo bi da se podesi opcija, znači lock u logičkom parametru da bude na broju 4. Znači da samo prilikom otvaranja 1 sekundu podigne klin i to je to. Sad ću vam pokazati to samo da završi motor. To je to. Idemo 2 puta klik. Imamo parametarski meni, logički meni, radio. Ukoliko niste snimili daljinski upravljač tamo, u onom meniju koristite radio i imate ADD1. Kliknete OK i on vam prikaže, vidite ovako. I sad levi i on je usnimio daljinski upravljač. Da se vratimo na
opciju koju sam hteo da vam pokažem, a to je Logic, pa tražimo Lock. Znači ima puno opcija, dok se jednostavno nađe šta koji kanal da radi, AUX, 1, 2, Lock. To je ta opcija i nju stavljamo na 4. To je to. Vraćamo se nazad. Znači, sada ćemo ovako malo pomeriti. Daćemo komandu. Ja on je povukao. Sad bi ga gravitacija pustila na dole. Kada jednostavno isključi. Znači, on će spustiti, znači, kad završi ceo proces otvaranja. Također šta hoću da napomenem jeste da novi Virgo ima mogućnost ugrađivanja Wi-Fi modula, znači sa U-Link tehnologijom. Također ima i konektor za ekspresijonu kontrolnu pločicu gdje možete, znači, više ulaza i izlaza da koristite, znači za neko upravljanje. Također, šta je jako bitno, možete da iskoristite faktički sva 4 kanala i da ih programirate koje šta od njih da radi što se tiče kontrolne ploče. Znači, bukvalno su uspjeli, znači, da jednostavno sve mogućnosti koje može, znači, kontrolna ploča da iskoriste. Također, može da se briše pojedinačni daljinski upravljač, ali bi trebalo da se vodi računa koji je konkretno kod. Također, pošto su ovo pametne verzije motora, mogu da se povezuju preko aplikacije Easy Access i da se jednostavno u aplikaciji programira. Mi još uvijek konkretno nemamo taj modul i aplikaciju. Nadam se da ćemo u budućnosti imati da jednostavno i tako nešto pokažemo kako funkcioniše, jer jednostavno ljudi, ajde kažem, negde u Evropi koriste, znači, takav vid programiranja, uopšte ne idu ovako ručno preko tastatura. Ovdje ima preko jedna fabrička plastika koju sam skinuo da bi mi bilo lakše kada jednostavno pokazujem kontrolnu ploču. Što se tiče automatskog zatvaranja, kada ste na početku odabrali opciju SR, nemate automatskog zatvaranja. Ako odaberete opciju AR, fabričko vreme vam je 10 sekundi i menja se u parametrskom meniju. Znači, ovdje je 2 puta OK, parametarski meni, i pronađete opciju TC i ovdje ćete vidjeti da je 10 sekundi, promenite. Znači, koja je vrednost i kliknite OK i on će promeniti vrednost. Ukoliko učitavate parametre, znači i promjenu parametara, brzinu, silu jednog drugog motora, usporavanje, savjetujem da idete u ovaj drugi autoset, znači 2 puta klik OK, pa imate parametarski, logički, radio, default, language, autoset. Da autoset sprovedete ovdje zato što će on tada pokupiti nove promenjene parametre u parametarskom i logičkom meniju. Jer onako kad radite iz osnovnog menija, on odradi jednostavno osnovna podešavanja i preskoči sve ono što ste do tad podešavali.
Ovo je bilo otprilike sve, znači, ajde da kažem, opšte o novom BFT Virgo motoru B serije. Naravno, ovde postoji još dosta drugih mogućnosti i povezivanja, ali jednostavno prikazat ćemo nešto najosnovnije i to bi otprilike bilo to što se ovog videoklipa tiče.